بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. يا قدوس
شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini pertemuan kedua dengan saya dan tim. Kita lanjutkan pembahasan nanti ya setelah kita membaca surat Al-Kahfi secara keseluruhan. Saya dibantu oleh Ananda Dzul Fatah. Saya baca dulu beberapa ayat, baru dilanjutkan oleh Ananda Dzul Fatah. Baru nanti saya tutup dengan sedikit tausiah dan mungkin ada tanya jawab. Ya, simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه
ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتناجعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا Bismillah, izin melanjutkan. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيء أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به
نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة
على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا ووجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما
فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى فسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد
حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ya, alhamdulillah telah selesai kita membaca surat Al-Kahfi sebagai sunnah untuk di setiap malam Jumat. Pada malam ini sudah sampai pembahasan surat Al-Kahfi ayat pada pekan lalu ayat 70, 71 dan 72. Pada malam ini ayat 73, 74 dan 75. Ayat ini menceritakan tentang
eh, perjalanan belajarnya Nabi Musa alaihissalam dengan seorang hamba Allah yang soleh, yang Allah kasih hidayah. Itu tidak disebutnya sebagai nabi, tapi sebagai orang soleh. Tapi ulama kita menyebutnya itu adalah Nabi Khidir. Nabi yang diberi oleh Allah kemampuan, yang diberi oleh Allah hidayah, yang diberi oleh Allah ilmu yang sangat luas. Sampai Nabi Musa belajar ilmu sama yang disebut Nabi Khidir. Kalau di sini adalah orang soleh, tidak disebut Nabi Khidir. Tapi populernya adalah Nabi Khidir. Ayat 73, Nabi Musa berkata, aku lupa dengan janjiku. Karena itu kamu jangan hukum aku dan jangan pula membuat urusanku menjadi sulit. Nah, manusia itu sifatnya pelupa. Manusia, nasia artinya pelupa. Padahal tadi udah janji sama orang soleh itu, hamba Allah yang soleh itu, supaya tidak banyak bertanya. Jangan bertanya sebelum dikasih penjelasan oleh hamba Allah yang soleh itu. Nah, itulah tadi beliau mengatakan dia akan sabar. Tetapi ternyata Nabi Musa tidak sabar. Ketika apa yang dilakukan oleh hamba Allah yang soleh itu, dia selalu kaget dan bertanya, kenapa melakukan hal yang tidak masuk akal. Nah, kemudian ayat berikutnya adalah 74. Musa dan hamba yang soleh itu pun pergi meneruskan perjalanan ketika keduanya bertemu dengan seorang anak laki-laki hamba soleh, itu membunuhnya. Itu Nabi Khidir tadi itu membunuhnya anak yang soleh itu. Hamba yang soleh itu membunuh anak muda yang tidak berdosa. Musa pun bertanya, apakah engkau membunuh seorang anak manusia yang masih bersih padahal anak itu tidak berbuat salah? Sungguh kamu telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat diterima akal. Jadi anak ini masih belum balik, makanya disebutnya anak yang tidak bersalah. Anak yang belum punya kesalahan. Anak yang tidak dihitung kesalahan apabila dia berbuat salah, karena dia belum balik. Kemudian ayat berikutnya 75, hamba yang soleh itu berkata, bukankah aku telah berkata kepadamu bahwa kamu tidak akan sanggup bersabar bersamaku? Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil di ayat ini adalah kesabaran dalam menuntut ilmu. Bukan hanya orang menuntut ilmu yang sabar, tapi orang yang mengajarkan ilmu juga harus sabar. Kedua-duanya harus sabar. Kalau tidak, yang menuntut ilmu tidak sabar, dia sedikit-sedikit kabur, belum tuntas belajar, udah kabur. Maka ilmu itu tidak sampai kepadanya atau tidak tuntas, tidak belajar dengan tuntas. Makanya ilmu yang sampai kepada murid seperti murid yang sedikit-sedikit kabur, yang tidak sabar, itu ilmunya tidak lengkap. Sama dengan belajar Al-Quran, belajar tajwid. Nah, itu kalau tidak sabar, pasti ilmunya tidak lengkap. Tidak lengkap. Baru mungkin belajar makharijul huruf. Baru sampai di situ, tapi belum sampai ke sifatul huruf. Belum sampai ke masalah mad dan lain-lainnya. Jadi banyak sekali unsur dalam membaca Al-Quran ini. Nah, ini adalah ayat yang menerangkan tentang sejarah. Secara global, Al-Quran itu terdiri dari tiga unsur. Yang pertama adalah ayat-ayat ahkam atau ayat-ayat hukum. Kedua, ayat-ayat tentang sejarah.
Jadi ini ayat-ayat tentang sejarah masa lalu, masa sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi pada masa sekarang tidak boleh orang itu memberlakukan seperti yang terjadi pada masa Nabi Musa itu. Ketemu anak kecil yang berbuat salah misalnya, main bunuh saja. Nah, itu tidak boleh, tidak berlaku pada saat ini. Itu berlakunya kepada hamba Allah yang soleh, yang tahu akan kejadian yang akan datang. Itu diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saja anak yang baru lahir meninggal, atau keguguran, atau tidak diberi ruh oleh Allah ketika dia dalam rahim, itu sudah diwafatkan oleh Allah sebelum dia menjadi manusia yang lahir ke muka bumi ini. Atau belum balik dia udah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah Maha tahu. Mungkin kalau dia hidup, mungkin akan membuat kerusakan. Itu rahasia Allah. Inilah pelajaran yang kita bisa ambil dalam ayat-ayat tentang sejarah ini. Orang yang belajar harus sabar, orang yang mengajar harus sabar, dan kalau itu memang sudah hukum dari Allah, tidak boleh kita banyak bertanya. Terima, sami'na wa ata'na, dengar dan taati hukum-hukum Allah itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran pada Nabi Khidir dan Nabi Musa ini. Nah, mungkin ini tadi itu saya kedatangan seorang suami istri yang masuk Islam di Al-Azhar pada hari ini di Al-Azhar. Jadi di samping dialog tentang keislaman, tapi ada yang membawa mereka itu bertanya tentang hukum, yaitu hukum zakat. Nah, ini yang wajib kita pelajari dalam Islam ini sebenarnya hanya 3. Yang primer hanya 3, yaitu ayat-ayat ahkam, ayat-ayat tentang hukum, kemudian sunnah Rasulullah SAW, kemudian yang terakhir adalah ilmul mawaris, ilmu tentang pembagian harta waris. Itu yang sangat penting yang kita pelajari, ayat ahkam, ayat-ayat tentang hukum. Nah, tadi itu mereka tanya tentang zakat. Zakat itu kapan dikeluarkan dan berapa kadarnya. Jadi zakat mal itu dikeluarkan apabila sudah mencapai 1 haul, 1 tahun hijriah. Kemudian sudah 1 nisab. 1 nisab itu lebih amannya, walaupun berbeda-beda pendapat ulama, adalah senilai 85 gram emas. Itulah ayat-ayat tentang hukum. Jadi tentang puasa, tentang sholat, itu yang wajib kita pelajari. Ini adalah ayat-ayat sekunder. Jadi tidak wajib kita pelajari, tetapi tambahan saja, sebagai tambahan. Kita boleh mempelajari, tapi utamakan ayat-ayat ahkam itu. Utamakan tentang sunnah-sunnah itu. Bagaimana sunnah mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Apa yang harus kita lakukan? Itu yang penting kita pelajari. Kemudian tentang ayat-ayat hukum, kemudian tentang hukum pembagian harta waris, dan lain-lain. Itu aja mungkin dari saya. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, dipersilakan. Ya, terima kasih Ustadz Mukhtar. Mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan langsung. Mbak Fei ada, Habibah, Pak Agung.
Ada yang mau bertanya, ibu-ibu, bapak-bapak silahkan. Boleh kaitannya dengan ini dan boleh yang lain nggak Ustadz? Boleh bebas saja Bu. Saya, kalau Oh, nggak bebas. bisa saya tanya guru saya dulu. Kalau saya nggak bisa jawab, ya saya baca dulu. Silakan, bisa dicatat gitu. Ada nggak ibu-ibu, bapak-bapak silahkan. Ayo 3 penanya. Pak Ustadz, kalau nggak saya dulu ya. Ya silakan Saya Bu. tuh suka bingung ya Ustadz. Gini, kita kan baca surat Al-Kahfi itu malam Jumat atau hari Jumat. Kita kan dapat cahaya tuh katanya. Cahayanya bisa apa sampai ke Ka'bah kan. Nah, itu maksud saya itu benar apa enggak sih sebenarnya gitu. Pertama itu. Terus kedua, kita kan harus diwajibkan sebenarnya membaca Al-Quran 30 juz. Ya kan Ustadz? Tapi kan kita ada hari tertentu seperti Al-Kahfi ini malam Jumat. Terus kalau mau tidur atau malam kita kan Al-Muluk, Al-Waqiah juga kan kapan aja ya. Terus Yasin juga kapan aja kan waktunya. Maksud saya kenapa nih khusus Al-Kahfi malam Jumat dan terus dapat cahaya gitu. Cahaya di muka kita atau cahaya di mana nih Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, nah inilah kita nih salah satu sunnah itu, belajar sunnah itu. Ini yang tadi saya sampaikan itu, yang primer, yang atau yang wajib kita pelajari itu mempelajari ayat-ayat tentang hukum. Hukum apa saja? Apakah hukum puasa ke, hukum apa saja yang di dalam Al-Quran itu ayat-ayat ahkam namanya. Kedua, tentang sunnah. Nah ini sunnah ini. Apa yang harus kita lakukan pada malam Jumat misalnya, hari Jumat misalnya. Nah, itu di malam Jumat, Allah kasih, kan Ibu kan sudah tulis di, apa namanya itu, di promosi, di spanduk ya. Di itu promo ini ya. Yes. Itu udah benar itu. Cuma makna daripada cahaya itu adalah hidayah. Itu. Minal zulumati ilan nur misalnya. Allah mengeluarkan kita atau manusia dari kegelapan kepada cahaya, itu kan? Cahaya itu maksudnya hidayah. Jadi tadinya orang tukang maksiat menjadi tukang amal soleh misalnya. Yaitu minal zulumati ilan nur namanya. Itu bahasa. Itulah bahasa Al-Quran, balaghah, bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Jadi adalah makna daripada nur itu adalah hidayah, petunjuk. Nah, jadi kita mengamalkan surat Al-Kahfi di malam Jumat itu, Allah kasih hidayah. Sejauh atau sepanjang dari tempat kita sampai ke Ka'bah, coba. Itu ibaratkan apa namanya, panjangnya hidayah itu, jaraknya tembus sampai Ka'bah gitu. Nah, begitu pula. Luar biasa, Ustaz. Luar biasa. Bukan berarti misalnya ya bisa saja secara letterlek Allah memberi cahaya muka, cahaya badan dan lain-lain secara letterleknya, tapi secara maknawinya adalah hidayah. Kemudian di hari Jumat sebenarnya 2 kali, di siang hari sama malam hari. Jadi Jumat itu hitungnya kapan? Dari terbenamnya matahari sampai terbenamnya matahari sore tadi sampai terbenamnya matahari lagi besok, itulah Jumat. Disebutnya malam dan disebutnya siang. Sekarangnya malam, besoknya siang. Besok tuh boleh lagi dibaca sampai khatam. Allah memberikan apa itu? Hidayah. Dari Jumat ke Jumat. Tuh. Dahsyat kan? Iya. Yang di siang hari. Iya. Hebat. Allah memberikan hidayah dari Jumat ke Jumat. Jadi Allah itu jaga kita itu dari hal-hal yang buruk. Orang yang mengamalkan itu. Nah, itulah maksud daripada cahaya itu. Ya. Jadi Allah itu memberikan kemudahan untuk melakukan amal-amal soleh. Allah menutup keran untuk melakukan hal-hal yang
berbau maksiat. Allah mudahkan kita beramal Kalau soleh, Ustadz, beribadah. maaf, kalau kalau Al-Muluk itu kan kita kalau pada saat malam ya, apakah benar tuh kita kalau Al-Muluk nanti di alam kubur dia akan menerangi cahaya dan membebaskan dari siksa kubur gitu, betul nggak tuh Ustadz? Ya, kalau hadisnya itu Allah bebaskan dari azab kubur. Jadi kalau cahaya itu semua Al-Quran ini. Semua kita membaca Al-Quran ini, Allah memberikan cahaya dan Hidayah ya. Nabi itu memberikan kalau Syafaat. Rasulullah syafaat. Nah, Ya. syafaat Al-Quran gitu. Iya. Nah, itu secara keseluruhan. Nah, kalau hadis tentang Al-Muluk itu Allah bebaskan orang yang mewiridkan surat Al-Muluk setiap malam itu Allah bebaskan dari azab kubur. Jadi bisa kita kondisikan dari sekarang. Kita tidak mau diadab oleh Allah di kubur, itu amalkan salah satunya aja surat Al-Muluk itu. Banyak orang yang mendapatkan bebas dari azab kubur itu banyak, termasuk orang yang meninggal ketika dia melahirkan anak. Orang yang mati dari jatuh dari ketinggian, orang mati tenggelam. Ada sekitar 12 macam orang yang bebas dari azab kubur, termasuk orang yang sulit mendapatkan rizki yang halal. Dengan susah payah dia mencari nafkah, mencari rizki yang halal, dan Allah nanti perlihatkan ketika dia sakaratul maut itu bercucuran keringat di keningnya. Nah, jadi kalau ada orang yang bercucuran keringat di keningnya ketika sakaratul maut, itu ciri-ciri orang yang husnul khotimah dan terbebas dari azab kubur. Nah, kalau udah terbebas dari azab kubur, insya Allah kesananya itu Bagus. terhindar juga dari azab neraka. Alhamdulillah. Banyak sekitar 12 macam orang yang terbebas dari azab kubur itu. Jadi azab kubur itu ketika orang meninggal itu kan ditanya oleh malaikat, ma rabbuka ma nabiyuka. Itu intinya dua pertanyaan itu, siapa Tuhan kamu? Siapa nabi kamu? Kalau dia bisa menjawab, Allah perlihatkan surga itu. Sehingga dia berharap semoga Allah segerakan kiamat dan supaya dia segera masuk ke dalam surga itu. Nah, itu harapan orang yang mendapatkan nikmat kubur itu. Nah, kemudian yang tidak bisa menjawab tadi, ma rabbuka ma nabiyuka, ma rabbuka ma nabiyuka. Yang tidak bisa menjawab itu, Allah buka tabir neraka. Sehingga dia tersiksalah di alam kubur itu. Dan dia berharap supaya Allah itu menunda kiamat. Menunda kiamat. Nah, supaya dia tidak segera masuk ke dalam neraka itu. Nah, sunnahnya ketika orang sudah masuk ke liang lahat, itu, apa yang kita baca? Ini banyak orang yang tidak tahu. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dengan nama Allah dan atas millah atau ajaran atau agama Rasulullah SAW. Itu yang kita baca, bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu buatan-buatan aja itu. Kenapa tidak melakukan yang diajarkan Rasulullah? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu yang dibaca. Kemudian ketika sudah dikubur, sudah selesai, apa perintah Nabi kepada para sahabatnya waktu itu? Nah, doakan saudaramu itu sekarang sedang ditanya oleh malaikat. Doakan supaya Allah ampuni
kemudian semoga Allah rahmati, dan semoga Allah kukuhkan keimanannya supaya bisa menjawab pertanyaan malaikat. Inti doa orang ketika sudah masuk ke liang lahat dan dikuburkan itu, dan ditimbun itu cuma 3. Doakan saudaramu supaya diampuni, supaya dirahmati, supaya dikokohkan iman. Nah, apa itu bunyinya? Allah maghfir lahu, warhamhu, wa thabbithu 'alal iman. Itu intinya 3 itu yang kita baca doanya. Tapi saya jarang sekali menemukan orang yang membaca doa itu. Cuma baru 1 kali, baru 2 kali saya ketemu orang yang mengerti sunnah. Baru 2 kali. Kalau saya pimpin ya di kuburan ya saya baca itu. Bahkan saya ajak orang lain untuk baca bersama karena mereka belum hafal. Cuma 3 itu intinya. Semoga Allah ampuni, semoga Allah rahmati, semoga Allah kuatkan imannya untuk menjawab pertanyaan malaikat. Nanti di itu Doa dong kemana-mana. Ustadz, kita banyak yang lupa. Kalau Ustadz nggak keberatan nanti di Japri ya Ustadz, nanti saya biar share ke teman-teman. Boleh, boleh. Ini Ibu Eti nih, Ibu Eti Kamarudin mau nanya nggak? Uni Eti mau nanya. Mas Yuni tolong mic-nya kali ya. Uni Eti atau Ibu Ida Zuraida mau tanya nggak? Silahkan. Habibah. Silahkan dilanjut. Oh lanjut ya. Bu Ida, Bu Evi, Bu Dina mau nanya nggak? Ayo nanya, mumpung Ustadznya ini nih. 2 orang lagi ayo. Biar Ya, ilmunya silakan. nambah kita nih malam Jumat. Nah, itu ilmu sunnah itu. Iya. Ibu Ida Kalau mau nanya tadi nggak itu Bu Ida? ilmu sejarah tadi itu, yang kita bahas di 3 ayat tadi itu. Jadi di sini banyak Mbak Feng ayat-ayat mau tentang nanya nggak? sejarah. Pai, Mbak Tati. Saya boleh deh Bu Yanti. Boleh. Assalamualaikum. Iya, silakan Mbak. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz. Izin bertanya Ustadz tentang, tadi kan tentang menuntut ilmu ya Ustadz. Dan Masya Allah tadi juga disampaikan tentang sunnah untuk berdoa. Nah kalau untuk menuntut ilmu sendiri, adakah sunnah yang untuk doa yang dipanjatkan gitu sebagai penuntut ilmu gitu Ustadz? Iya, betul. Banyak Bisa, doa menuntut ilmu mungkin itu. Ustadz saya tambahin, ini kan Ibu Dokter Habibah, mungkin selain menuntut ilmu, dicarikan jodoh yang soleh, yang ganteng. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Ya, udah cukup. Cukup. Oke, baik. Jadi doa menuntut itu banyak. Misalnya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, kemudian Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban atau wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Jadi itu doa-doa menuntut ilmu banyak. Doa menuntut ilmu itu. Jadi minimal 3 itulah yang kita harus amalkan, kita wiridkan. Jadi kita dianjurkan untuk berdoa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan kita belajar ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah inilah ilmu yang tertinggi. Itu yang harus kita pelajari. Gitu. Yang lain-lain itu tambahan. Ya, jadi itu dari sejak kecil kita udah diajarkan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kemudian di wirid pagi petang itu ada Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu juga salah satu doa atau wirid setelah sholat subuh. Wirid pagi petang, wirid sholat subuh, setelah sholat subuh. Kemudian ada di tahiyat terakhir juga itu. Tahiyat terakhir sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Nah itu di sholat tahiyat akhir sholat subuh itu minta pada Allah
ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Rizki yang banyak, yang luas. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima oleh Allah. Amal diterima oleh Allah itu syaratnya cuma dua, ikhlas karena Allah, kemudian ikutin tuntunan Rasulullah. Bagaimana cara Rasulullah? Seperti itu yang kita tiru. Seperti misalnya perintah Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jangan bikin sendiri cara salat. Bacaan jangan bikin sendiri. Ikutin bagaimana Rasulullah membaca, apa yang dia baca, kemudian gerakannya bagaimana dia melakukan gerakan salat. Mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Ya, itu ya, sabar gitu kan, sabar menghafal doa, sabar menghafal surat-surat Al-Quran, terutama Al-Fatihah, dibenarin bacaannya supaya mutu sholat kita itu tinggi, gitu ya. Ada lagi? Ada lagi Bu Ida, silakan Bu Ida. Assalamualaikum, Yanti. Oh, silakan Uni Bertanya. Eti. Ini nih dari apa? Dari ITB nih Bu Eti. Masya Eti Allah. Kamarudin, ya, Ibu ahli apa? Geologi. Silakan Masya Uni. Allah. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, silakan. Kita disunahkan membaca surat Al-Kahfi setiap Kamis malam Jumat. Kalau dulu kita dengar itu biasanya Yasin. Yasin aja itu Ustadz yang saya dengar. Itu kenapa Ustadz? Kalau sekarang Al-Kahfi. Ya, surat yang lain itu adalah tambahan. Silakan aja mau surat apa saja setelah Al-Kahfi silakan. Tapi prioritaskan Al-Kahfi. Yang lain Yasin, Al-Muluk dan lain-lain itu tambahan. Silakan aja baca banyak surat tapi setelah surat Al-Kahfi. Nah, itu juga kan ilmu kita kan masih terbatas kan. Gitu. Coba aja dulu itu. Zaman-zaman tahun 70-an itu masih banyak wanita muslimah yang tidak tahu wajibnya jilbab, gitu. Karena masih keterbatasan ilmu. Sekarang ustadz banyak, gitu kan, itu mengajarkan syariat, mengajarkan sunnah, itu beda sama tahun 70-an, 80-an, beda. Gitu. Sekarang orang awam pun itu sudah banyak jilbab, sudah banyak, sudah sampai dakwah gitu. Jadi gitu ya, masih terbatas informasi, apalagi sekarang itu udah banyak sarana dakwah gitu kan. Berarti kalau Ustadz, berarti dengan kata lain sebenarnya kita juga baru tahu Al-Kahfi ini ternyata dibacanya malam Jumat atau hari Jumat. Nah, kenapa nggak dari dulu ya? Sebenarnya sunnahnya 2 Sosialisasi. kali, tapi minimalnya sekali minimalnya. Itu sunnahnya 2 kali. Kalau Malam misalnya Jumat Ustadz sama kita baca 10 ayat di awal, 10 ayat terakhir, boleh kan Ustadz? Maksudnya nggak harus 110 ayat. Itu lain lagi fadilahnya, kan? Bu. Lain lagi fadilahnya beda lagi. Itu yang 10 ayat awal itu terhindar dari godaan Dajjal. Jadi Dajjal itu menipu. Dia kelihatannya tangan kanannya misalnya air, tangan kirinya api. Padahal itu disihir kita. Yang sebenarnya tangan kiri yang air, yang tangan kanannya api atau sebaliknya. Itulah kekuatan sihirnya Dajjal. Jadi gitu. Jadi kalau orang yang menghafal dan mengamalkan 10 ayat awal Al-Kahfi, dia tidak bisa digoda oleh Dajjal. Dia bisa terhindar dari godaan itu. Dia tahu mana yang hak dan mana yang batil. Oh iya. Itu ya. Iya. Baik Ustadz. Itu. Ada lagi Ibu Evi, Ibu Azrina ya. Pak Hedi Sampurno, mau Ibu Ipung, Pak Rashid, Pak Rizal.
Mana Pak yang dari NTT nih Pak? Biar nanya nih Pak. Salbia. Ada NTB. Uni Nilda mau ikutan nanya. Bu Tunik, Mbak Tati, ini Ketua Majelis Taklim Al-Fat nih. Ibu Rosalisa ya. Kayaknya Ustadz nggak ada, kan kita udah jam 9:20. Terima kasih banyak. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Dan mudah-mudahan Ustadz dalam keadaan sehat. Dan kalau bisa ilmu-ilmu yang tadi, kalau dikasih catatan kecil Ustadz, boleh buat kita-kita. Ya Ustadz, terima kasih. Silakan Mas Yuni. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا